sa loob ng Landitco Ukay Shop. Ayan, sa may Ermita. Ayan, siyempre bago natin ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga video ang ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Guys, so naka less 40% off na lahat ng mga sapatos. So yun, hanggang dulo po yan. Yan, meron pa rito, meron pa rin sila rito. Ay, may mga ano sila, may mga garments din eh. Naka 70 pesos na lang yung mga t-shirt nila. Yan, simulan na natin guys. Yan, dito may nakita tayo rito. Nike Warache. Ito, okay, so goods na goods pa to. Size 7. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, 1-2 ang price. Less 40% off. Andiyan pa yung original pinsole niya. Ayan, size 7. Baka magustuhan nyo, goods na goods pa. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, ito, pangarabas. Pwede pa to. Alright? Yan, goods na goods pa to. Ito naman, sunod natin tong Nike Blazer. Ganda niya ito guys. Okay pa to. Goods na goods pa. Yan, ang size na ito, size 7. Yan, size 7. Diyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods pa. Yan, check natin yung pares niya. Yan guys, solid pa na ito. Yan, wala siyang price. Yan, tanong nyo na lang dito guys. Goods na goods pa to, pamorma. Yan, ang price nga pala nito 1-2. Ayan, 1-2 less 40% off. So ito naman, may nakita tayo ritong fila. Gandang fila na ito guys. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, medyo yellowish na yung ano niya, outsole niya, pero goods na goods pa naman, wala pang gaanong upod. Tapos ang size na ito, size 6.5. yan, okay pa, pangarabas, pwede pa. Check natin yung kabilang pares niya. Ito 850 lang guys, less 40% off pa. So ito, may nakita tayo rito New Balance na pang running. Ito, andyan pa yung original insole niya. Tapos halos wala pa siyang upod. 880 less 40% off. Tapos ang size nito, size 8. Yan, okay po, goods na goods pa, good condition pa yung tsura niya. Ayan, ito yung pares guys. Ayan, 880 less 40% off. Ito guys, sa mga naghahanap ng topsider, ayan, yung brand niya Aigel. Ayan, Aigel, 880 lang to. Okay pa, goods na goods, less 40% off. Yan, size ano to, size 8. Ito naman, another leather shoes. Ito guys, goods na goods pa. Ang brand niya Florsheim Comfort Tech, ano, Italy. Yan, mga mahilig sa ganitong pormahan, goods na goods pa. Yan, ang brand niya Aldo. Ayan, Aldo guys. Yan, ang price niya 950 lang, 950, naka Aldo na kayo, branded. Yan, size ano to, size 9. Ito naman, sunod na din tong Vans. Yan, ito guys, ito may mancha lang, pero parang ano lang, sauce lang ng ano, ng fishball. Paano masabi? Gusto nyo, natatanggal, laban nyo na lang to. Tapos wala pang upod. Yun, solid pa na ito guys. Tapos ang size na ito, yan, size 6. Yan, size 6. Yan, check natin yung pares. Yan, ito guys, yung pares niya. Yan, konting laba lang to, okay pa, goods na goods pa to. Yan, ang price niya 850. Yan, 850 less 40% off. Ayan, goods na goods pa to guys. Puntahan nyo na to. Solid pa na ito. Ito naman, sunod natin tong Nike M2K. Ganda ng colorway na ito guys. Solid pa na ito.
Tapos ang price niya 1.3 less 40% off. Yan, minimal heel drag. Ito wala naman. Yan, size 7.5. Yan, ito lang yung may sakliner niya sa loob. Medyo may punit. Yan, ba magustuhan nyo. Hindi na mahalata pag sinuot. Okay po. Solid pa na yung ano nyo. Ganda pa ng colorway. Ito naman, sunod natin tong Adidas Oswego. Ito guys, goods na goods pa to. Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ilalim niya medyo madumi. Yan, linisin niya lang 980 less 40% off. Yan, inulit ko po lahat ng sapatos naka-less na 40% off. Yan, ito naman sunod natin tong another Nike Huarache. Yan, oh, goods na goods pa to guys. Oh. Pero wala na siyang original insole, size 7.5. Yan, minimal heel drag to, wala namang gaano. Yan, check natin yung pares niya. Yan, ito yung pares niya, wala na rin siyang original insole. Yan, 1.2 less 40% off. So guys, so may nakita tayo rito, Converse 1 Star. Yan, oh, solid na ito. Collab siya ng CDG. Ayan, oh. Yan guys, so solid na ito. Size 5 nga lang, medyo maliit. Yan, oh, CDG. Yan, baka magustuhan nyo to. Sa mga size 5 dyan, goods pa yung ilalim, oh. Wala pang upod. Yan, oh. Ang size na ito, check natin. Yan, ang price 1.6. Tapos size niya, size 5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, oh, solid po. Collab siya ng Play CDG. Yan, oh. Comne des Garcons. Yan, oh. Solid, ganda, oh. Sa taas may pang outdoor shoes pa. Ayan, oh, Palladium. Ganda, oh. Ang ganda ng Palladium. Yung Kulduro yung tela niya. May Kyrie pa ron. Yan, ito. Check natin tong Nike Air Max 70. Ito, goods na goods pa guys, oh. Pangharabas, pwede pa to. Tapos size 7 siya. Hindi pa yung original insole niya. 1.380 less 40% off. Ito naman sa mga naghahanap ng Skechers na Gora na pang running. Ito, pwede pa to guys, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 950 lang. Tapos liles nyo pa siya na 40%. Magkano na lang. Ito, goods na goods po. Size 8 siya. Sunod natin tong Reebok Classic. Ito, goods na goods po. Size na ito, check natin. Yan, size 9.5. Yan, magustuhan nyo ito guys, oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos check natin yung pares. Yan, oh. 980 lang to guys, oh. Less 40%. Tapos may nakita tayo rito, another Converse 1 Star. Ito, oh. Ganda ng tela niya, maong. Tapos ang size nito, size 6.5. Yan, ba magustuhan nyo ito guys, oh. Classic na classic, oh. Yan, oh. Converse Weapon Provis. Yan, oh, solid pa na ito. Pwede yung ilalim, oh. Right, yan, oh. Ba magustuhan nyo to, puntahan nyo lang dito sa may harap ng Ermita Robinson. Yan, ito yung pares nyo, oh. 950 less 40. Ito naman sa mga naghahanap ng New Balance. Ito lang, may konting issue lang sa sakliner, medyo may konting punit. Yan, okay pa naman, nandiyan pa yung original insole niya. Tapos minimal heel drag, toe drag. Size na ito, check natin. Yan, size 9. Yan, size 9 to guys. Magustuhan nyo, check natin yung pares niya. Yan, di natin makita yung price. Yan, tanong nyo na lang dito guys. Yan, oh, goods po, pangharabas. Ito naman, sunod natin tong Adidas. Yan, napakasolid pa, Nemesis. Yan, oh. Hindi ko alam kung pang running o pang basketball to. Yan, 1.380 less 40%. Yan, size 8.5 to. Yan, yung Kyrie sa taas, di na natin abot yan. Puntahan nyo na lang dito. Ito, may nakita tayo rito guys, oh. Solid na Adidas Ultra Boost. Yan, puting-puti pa yung midsole nya. 1.850 less 40%. Yan, size 8.5. Goods na goods po. Puting-puti pa yung ano niya, midsole. Tapos sunod natin to ang Adidas. Yan, pang running ito. Ang ganda pa, oh. Kaso wala na siyang original insole. Ang size naman to, size 7.5. Yan, kunting linis lang to. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, check natin yung pares niya.
Yan guys, oh, goods na goods po. Yan, ang price niya hindi natin makita. Yan, tanong nyo na lang dito guys. Size 7.5 siya. Dito naman sa mga nakakalam ng brand na to, ayan, Brooks. Yan, solid oh, ganda ng colorway niya guys oh. Classic na Brooks. Yan, dyan pa yung original insole niya. Yan, size ano to, size 9, ay size 10 siya guys. Ayan oh, size 10. Yan ba, kung gusto nyo itong Brooks oh. Ito lang, may kunting ano na siya, angat. Yan, dikitan nyo na lang, minimal lang naman. Yan, ito yung Paris nyo. Yan, ito wala. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Ito naman, may nakita tayo rito, Converse na low. Ang ganda pa nito, solid pa nito guys oh. Yan, ang price nya 11. Yan, 11 less 40%. Yan, size 8 to. Size 8. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo ito guys oh. Goods na goods po. Yan, ito yung Paris nyo. Right, yun oh, size 8. Ito naman sa mga naghahanap ng ganitong Nike. Ito pang ano yata to, pang football or pang soccer. Yan, 950 lang to. Yan, minimal heel drag lang siya. To wala naman. Size ano to, size 9.5. Ito guys oh, ganito oh, bulky shoes na Skechers. Solid na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 950. Yan oh, solid pa na ito, 950 less 40 pa siya oh. Yan, size ano to, size 7. Yan, baka magusto nyo to, Skechers. Yan, ito yung Paris nyo, goods na goods po. Ito naman, sunod natin tong Nike Daybreak. Ito, ganda ng colorway na ito guys oh. Ito lang, may konting heel drag to, meron na rin. Tapos ang price nya 1680 less 40%. Size 10 siya guys. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, check na rin natin yung Paris nya. Yan, baka magustuhan nyo, puntaan nyo na lang dito. Right oh, goods na goods po. Ito naman, sunod natin tong Adidas Oswego guys. Oh, ganda oh, army green na colorway. Tapos solid pa yung ilalim oh. 2-1, yan, 2-1 siya. Wala pong upod oh. Ito lang, may kunting ano lang sa toe. Sa heel wala naman. Yan, 2-1 less 40%. Diyan pa yung original insole nya. Tapos ang size na ito, size 11. Yan, army green, ganda ng colorway. Ito yung Paris nya oh. Yan guys oh, 2-1 less 40%. Ito pa, sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Ito oh, linis pa nito, puting-puti pa yung midsole nyo. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos 19 less 40%. Check natin yung Paris nya, ay yung size nya. Yan, size 12.5 guys oh. Yan oh, goods na goods pa to oh. Solid pa na ito. Ito naman, may nakita tayo rito sa katabi. Yan, Nike Huarache. Ito, puting-puti pa siya oh. Size 9. Diyan pa yung original insole nya. Tapos minimal heel drag lang, minimal lang siya. Ayan, toe wala naman, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos check natin yung Paris nya. Yan guys, so puting-puti pa, 1350 less 40% off. Ito, may nakita tayo rito, Jordan 34. Yan, medyo maliit size, ano to, size 8 lang siya. Tapos may kunting upod na nga lang siya guys oh. Yan, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ba magustuhan nyo. Yan, ito yung Paris nya, check natin. Yan ba, yan, 1150 less 40% off. Ito naman, sunod natin tong Adidas Cloud Foam. Ito guys oh, dyan pa yung original insole nya. Yan, kunting linis lang to, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos size 7. Yan, magustuhan nyo to, goods na goods po, pang harabas. 1580 less 40%. Yan, check natin yung Paris nya. Yan guys oh, goods na goods pa to. Right, ito may Jordan Jumpman pa rito guys oh. Yan, size 9 naman to. Yan, minimal sign of usage na nga lang yan, pero wala pa siyang punit ah. Yan, ito lang, may kunting ano lang, angat lang yung toe nya. Pero ba magustuhan nyo, puntaan nyo na lang, size 9. Yan, okay pa naman ilalim nyo, 1880. Yan, 1880 siya. Yan, ito naman, sunod natin tong Adidas. Yan to guys oh, solid pa na ito.
Yan, ang price niya 1.2. Okay pa yung ilalim. Size ano to? Size 8 sa pambabae. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda ng colorway nyo. 1.2 less 40%. Yan, ito yung pares nyo. Goods na goods po. Saan nyo na to guys. Yan o, may Reebok Insta Pamparon, tapos may Jordan. Yan, hindi na natin abot. Puntahan nyo na lang dito guys. Ito, may nakita tayo ritong Adidas NMD. Ito, ganda ng colorway na ito guys. Yan. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Kaya pa yung ilalim mo. Goods na goods pa. 1,980. Yan, less 40%. Tapos may nakita pa rito. Ganda na ito. Ganda ng Nike Air Max na ito guys. Yan o. Solid. Para siya may collab. Yan ba magustuhan nyo to. Size niya size 7. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan o. Baka magustuhan nyo to. Ilalim niya minimal heel drag lang. To wala. Yan. Baka magustuhan nyo to guys. Solid po. Ito naman sunod natin tong Fila. Yan ito guys. Size ano naman to, size 8. Yan pa, magustuhan nyo to. Goods na goods po. 1.4. Ayan o, okay pa yung ilalim. 1.4 less 40% off. Ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda na ito, leather siya guys. Tapos strap pa yung ano nyo. Yan, ito lang yung check nya. Medyo ano na, medyo bakbak. Yan, discarded nyo na lang. Repaint nyo na lang. Yan o, goods na goods pa na ito. Solid na ito guys. Yan ba magustuhan nyo to. Goods na goods pa. Yan, okay pa yung ilalim. Yan ang size nito. Yan, medyo malalim. Yan, size 9 siguro to guys. Size 9. Yan o, magustuhan nyo. Solid pa na ito. Yan yung pares nya sa counter guys. Yan ito, sunod natin tong Jordan 3. Size 7Y. Yan o, solid pa na ito. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, 1,980. Yan, may konting heel drag lang to, wala. Ito, sunod natin itong Puma RS nito guys. Solid pa na ito. Andyan pa yung original insole nya. Tapos ang price 1,680. Goods pa yung ilalim. Yan, check natin yung size nya. Size 7.5 sa UK, 8.5 sa US. Yan, magustuhan nyo to. Ito naman, may nakita tayo rito Adidas Torsion. Ganda ng colorway na ito. Ito konting linis lang. Ganda na nyo, mga burda pa. Yan, solid pa yung ilalim. 1,950. Yan, baka magustuhan nyo. Size 9.5. Ito naman, sunod natin tong Nike SB. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Yan, may konting upod na sa heel drag. To, wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price nya 1,680. Size 8.5. Ito naman, sunod natin tong Peak. Ganda na ito. Ganda ng colorway nya guys. Solid pa. Wala pa siyang heel drag, toe drag. Tapos 1.3. Size ano siya? Size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa na Peak to. Yan, ito naman, sunod natin tong another Adidas. Yan, napaka solid pa na ito guys. Ganda. Ito yung puti pa yung midsole nya. Legit, malambot. Yan, okay pa yung ilalim. Goods na goods pa. Size na ito, check natin. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Size. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid do. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike na pang running. Solid pa na ito guys. Kunting linis lang. Wala pa naman siyang buka. Ayan, baka magustuhan nyo. Okay pa yung ilalim. 1,880. Size na to, check natin. Ayan, medyo malalim. Check natin na ito guys. Ayan, size ano to? Size 9. Ayan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods po. Ayan, check natin yung pares nya. Ayan o, 1,850 less 40%. Tapos dito may nakita tayo rito. Nike Court Light. Yan, ito, goods na goods pa. 1,850 less 40. Nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito, sunod natin tong Adidas Neo. Yan, ito lang, may kunting bakbak no, pero hindi mahalata. Yan, baka magustuhan nyo lang.
Diyan pa yung original insole niya, size 9.5. Yan, okay pa yung ilalim mo. 1,550 less 40%. Ito, sunod natin tong Adidas Oswego ulit. Oh, ganda ng forma ng Adidas Oswego guys. Yan, oh, translucent pa yung ilalim niya. 1,880 less 40. Yan, ang size nito size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda po, maporma. Yan, ito yung pares nyo. Goods na goods po. Sunod natin tong Nike Air Force 1. Ito guys, so solid na Nike Air Force 1 to. Ganda oh. Tapos 1,950. Solid pa yung ilalim oh. 1,950 less 40. Yan, ang size nito. Hindi natin makita. Check natin. Medyo malalim kasi. Yan, size ano to? Size 9.5. Yan, magustuhan nyo to guys oh. Solid po, ganda po. Ito naman, sunod natin tong Nike USA. Yan, napaka-solid na ito. Maong yung pinaka-ano niya guys. Oh. Diyan pa yung original insole niya. Yan, oh, goods na goods pa to, pamorma. Yan, ang price niya 2,1 less 40%. Size nito, check natin. Ayun, medyo may kalaliman. Yan, size ano to? Size 9. Yan, baka magustuhan nyo guys. Solid oh, ganda oh. Maong pa yung pinaka ano nyo, tela. Tapos ito satin. Ito suede. Yan oh, solid po. Puntahan nyo na to. Yan, ito pa, another Adidas Oswego. Ganda ng Adidas na ito guys. Solid po. Size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods pang ilalim. 1,650. Yan, 1,650. Goods na goods pa. Yan, ito yung pares niya guys. Alright, solid po. Ito, may nakita tayo rito, Jordan guys. Solid na ito. Coshlon, Jordan Coshlon ba ito? Yan o. Magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim. Goods na goods pa. 2,1 less 40. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, magustuhan nyo to. Ang size na ito, check natin. Yan, size 9.5. Yan o, goods pa na ito guys. Ito naman, sunod natin tong Nike Warache. Ganda na ito. Ganda ng ano po, halos bago pa to guys. Size ano siya, size 10. Yan o, embroidered pa yung ano niya o. Solid o. Tapos ilalim niya, all goods pa. Ang price 1,780 less 40%. And ito pa, solid na Nike Zoom running. Ayan o. Ganda ng colorway na ito guys. Size 10 naman to. Ayan, nandiyan pa yung original insole niya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal drugs lang to. Wala naman. 1,850 less 40. Ayan, ito yung pares niya. Goods pa o. Ito pa, may Adidas pa rito. Napaka solid na Adidas. Ganda ng colorway oh. Tapos ang price niya 1,750. Ang size na ito, check natin. Size 7. Yan oh, ganda pa na ito guys. Ito naman, sunod natin tong pang running na Nike Run Utility. Yan, solid pa na ito. Halos bago pa. Size ano to? Yan, size 8.5. Yan, magustuhan nyo to guys. Solid po. 1,950 less 40. Ito pa, may nakita tayo rito Nike SB. Ganda na ito. X Off-White. Solid na ito guys. Goods pa yung ilalim. Tapos 1,880 less 40. Tapos ang size na ito, check natin. Yan, size ano to, size 9. Yan o, size 9 siya guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid po, suede. Goods na goods po. Ganda. Ito pa, sunod natin tong Nike Air Force 1 na low. Ito, puting-puti pa to guys. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag to, wala namang gaano. 1,680 less 40. Size na ito, check natin.
medyo malalim. Yan, size 8.5. Yan, magustuhan nyo guys, solid po. Ito naman, sunod natin tong another Nike Zoom Flyknit. Yan, na size 10 naman to. Ganito pa na ito, goods na goods po. Infinity React. Yan, solid po, halos bago pa to guys. 2.1 less 40. Yan, iba na nga lang yung insole yung Sakay. Yan, magustuhan nyo to. Ito pa, another Ultra Boost. Yan, solid na ito, goods na goods pa. 1.450. Goods pa yung ilalim. Tapos size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to, solid pa. Yan, ito yung pares nya. Yan guys, oh, goods na goods pa. Another solid na Nike pang running. Goods na goods pa to guys. Halos bago pa. 1.950 less 40. Size na ito, yan, size 9. Size 9.5. Ganda pa na ito. Yan, ito pa. Ganda na ito guys. Nike Air Max 70. Ganda ng kulay nyo. Size 11 yan. Sa mga size 11 dyan. Halos bago pa to. Puting-puti pa yung midsole nyo. Ay, yung insole nya guys. Tsaka yung midsole nya puting-puti. Halos bago pa. Wala pang upod. Tapos ang pares, check natin. Yan, 2.1 less 40. Yan, goods pa na ito, solid. Ganda ng colorway. Uy, may nakita tayo rito, Kobe. Ganda na ito guys. Check natin kung may mga ano na. Wala pa guys. Solid. Carbon pa siya guys. Yan, ba magustuhan nyo to. Goods na goods pa. Ang price nya 1,880. Alright, solid pa na ito. Check natin yung size. Yan, check natin yung size dito guys. Medyo mahirap, wala tayong patungan. Yan ang size na ito. Hindi natin makita. Yan guys. Ito, size 8. Size 8 to guys. Yan, ba magustuhan nyo to. Goods na goods pa. Yan, solid. Puntahan nyo na agad to. Yan, check natin yung pares. Right, ito guys, solid. Ganda. Yan, ito lang. Yan, may kunting buka lang. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan, ito lang. Parang may patak ng glue. Solid. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo lang to guys. Solid pa naman siya. 1,850. Yan, pangharabas pwede, pamorma. Ito pa, may nakita tayo rito, Jordan Legacy. Yan, goods na goods pa siya. Yan yung logo nyan, naka-emboss pa. Tapos goods pa yung ilalim, 1,880. Check natin yung size nya. Yan, check natin. Size 8. Yan, size 8 to guys. Jordan Legacy. Yan, magustuhan nyo to. Right, ito pa, may nakita tayo rito, J1. Ganda na ito. Goods pa guys. Ganda ng pagka leather texture nyo. Yan, magustuhan nyo to, puntahan nyo na lang. Yan, solid pa yung ilalim. Price nya 1,850. Yan, check natin yung pares, ay yung size nya. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo, goods po. So yun nga mga guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog update sa Landico Ukay Shop. Yan, kung may nagustuhan kayo, punta na lang kayo rito guys. Yan, naka less 40% off na sila lahat ng mga sapatos. Yan, pasensya na kayo, di na natin na flex lahat. Yan, maraming salamat sa inyong pagkantabay. See you next vlog and bless. Peace out.